प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं किया जाता, यानी जिस पे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये है, 3 बार ही कहा और कहा चौथी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुँचा है। और कुछ किस्मत हैं कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसा को ट्रायल नहीं आता। तो यस, हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, You will not be given anything after sincere faith as good as security. So ask Allah for security. आफिया मांगो। फस्अलुल्लाहल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, क्योंकि अच्छे ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें मिलेगी वो आफियत है। तो अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास है ये मेरी रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों के लिए इससे पहले कि ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इसकी सैलरी बहुत लग जाए, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कामिल ईमान नसीब फरमा और इसको आफियत दे और इसको हिदायत दे। ये है दुआएं करने की। बाकी रिस्क तो मिल ही जाएगा हर एक को, हर एक के उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। सो दीज शुड बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 1 हाई ईमान, नंबर 2 आफियत, आसानी ज़िंदगी में, एंड नंबर 3 हिदायत। और देखिए एक दुआ हमें ये भी सिखाई गई ना, सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 वर्सेस है उसमें अल्लाह ने कहा रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पे वो बोझ मत डालियो जो तूने हमसे पिछली कौमों में डाला और हम उसको नहीं उठा सकेंगे, उस बोझ को वो हम पे मत डालियो। तो इट इज़ वी आर टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ईज़ एंड फॉर आफिया। नाउ मैं इंशाल्लाह चंद और हदीस आपको सुनाऊंगा, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। फितना के बारे में, टेस्ट और ट्रायल के बारे में हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बड़ी खूबसूरत हमें हदीस मिलती है। आमिर रिपोर्टेड दैट हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज आस्क्ड व्हिच ट्रायल इज़ द वर्स्ट, सबसे बदतरीन फितना क्या है? ट्रायल की बात हो रही है। हुज़ैफा सेड इट इज़ व्हेन गुड एंड इवल आर बिफोर यू एंड यू डू नॉट नो व्हिच ऑफ देम क्या आज ये दौर नहीं है कि सबसे बुरा फितना हम पर हावी है कि गुड और ईवल हमारे सामने है लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हम पहचान ही नहीं रहे कि गुड क्या और ईवल क्या, और हम बस चली जा रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ हम चली जा रहे हैं। और ये हमारे नौजवानों का हाल है, पता ही नहीं अच्छा क्या है, पता ही नहीं बुरा क्या है और बस चली जा रही है। दिस इज़ द वर्स्ट फितना। इस फितने से पनाह मांगे। दिस शुड बी ऑन योर दुआ लिस्ट एज वेल। इस रमज़ान में इसको 3 चीज़ों के बाद, नंबर 1 मुझे अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा, आफियत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, और फिर ये कि अल्लाह ऐसे फितने में मत डालियो कि बुराई और अच्छाई मेरे लिए वाज़ेह ना हो और मुझे पता ही न लगे बुराई क्या अच्छाई क्या। ये दुआएं हैं आपके लिए। दिस शुड बी ऑन योर लिस्ट। लेट मी शेयर अनदर ब्यूटीफुल हदीस विद यू। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह टेस्ट हिज सर्वेंट बाय गिविंग टू हिम whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand. अल्लाह ने रिस्क लिख दिया हुआ, अपने बंदे को अल्लाह मुख्तलिफ स्टेजेस पे रिस्क देता है। जब अल्लाह उसे रिस्क देता है वो उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसमें ब्लेसिंग भरता है, बरकत देता है और उसको एक्सपैंड करता है, इंक्रीज करता है। Whoever is not content, he will not be blessed in it. और जो कोई शुक्र नहीं करेगा, कंटेंट नहीं है, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेगा, ना शुक्री शो करेगा, इरिटेशन शो करेगा, तो फिर अल्लाह उसको उसमें बरकत नहीं, ब्लेसिंग नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि वो कहते हैं कि यार ब्लेसिंग का क्या करना है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाए। पैसे तो बहुत आ जाते हैं 2 नंबर तरीके से और बड़े तरीक़ों से, लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं होती। जब उस पैसे में ब्लेसिंग नहीं होती तो फिर बहुत सी मुसीबतें हम पर आती हैं। नाउ अनदर ब्यूटीफुल हदीस, दिस हदीस इज़ अबाउट who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a Salaf rahimahullah, और ये शोएबुल ईमान में hadith number 4214 है. So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? Zuhd क्या है? Temperance zuhd को कहते हैं. Sufyan said it is that you are grateful in prosperity. zuhd ये है कि जब तुम्हारे पास बहुत नेमतें हैं तो तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो. एंड पेशेंट इन एडवर्सिटी, और जब तुम्हारे पास कुछ मुश्किल हालात चल रहे हैं, कुछ मुश्किल चल रही है तो तुम सब्र करते हो.
ظاہر ہے ہر طرح کے دن آتے ہیں. If one is like that, he is temperate. اگر ایک انسان ایسا ہے تو وہ زہد والا. Beautiful hadith. This is zuhud, as simple as that. It was said, what is gratitude? Sufyan, شکر گزاری کیا ہے, gratitude کیا ہے? Sufyan said, it is that you avoid what Allah has prohibited. Gratitude یہ ہے کہ تم اس چیز کو avoid کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے prohibit کیا, یعنی تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ لقمان میں کہ, اور دیکھیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی, سینگ ان اشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کا شکر یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے, اٹ از تھرو دی ایکشنز, کہ حرام سے بچیے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کریں. Now another hadith, and inshallah this is going to be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں, تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number one, to always be reverent, یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں, ہیوملٹی شو کرتے ہیں, بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اینڈ ٹو بی مائنڈفل, اور آپ مائنڈفل ہیں, اگنور نہیں کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے, آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, یو آر کانشیس آف اللہ. کمپینینشپ ود دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹو فالو ہز سنہ اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگ. سبحان اللہ, اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو فالو ہز سنہ, دیٹ از دی سائن آف کمپینینشپ ود ہم, اینڈ یو ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگس. کتنی سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سونے کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, لوگوں کے ملنے کے حوالے سے, رات کو مسواک ہے, ٹھیک ہے, دن میں مسواک ہے, وضو کے حوالے سے, پانی پینے کے حوالے سے, کتنی زیادہ سنتیں ہیں. سو وین یو ول فالو اٹ, دیٹ از اے سائن دیٹ یو لو اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ یو آر اے کمپینین آف رسول اللہ, اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگ, یعنی جو بھی رولنگس ہیں ان کو فالو کرنا, ان کو ایڈہیئر کرنا. کمپینینشپ ود دی allies of اللہ, اور اللہ کے ولیوں سے کمپینینشپ کیا ہے, is to respect and to serve them. Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. Yani you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. Foolish لوگ, ignorant لوگ کے ساتھ companionship, best companionship ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. And to be merciful to them, اور ان پر رحم کریں کیونکہ they are foolish. And to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from their trials. سبحان اللہ, کہ آپ کتنی باتیں دیکھیں بتائیں ہمیں سلف نے, ابو عثمان الہیری نے, کہ اللہ کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, نبی کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, ولیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, فیملی اور چلڈرن کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور پھر فولش کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے. دا ریفرنس از صفات الصفوہ. اٹ از ایکچولی ناٹ اے حدیث, یہ ایک سلف کا کوٹ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا حدیث سنا, تو اٹس ناٹ اے حدیث, اٹ از بیسیکلی اے کوٹ آف دس سلف جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. سو بہت ہی زبردست فارمولہ ہے if you want to spend life in a very good way. اللہ تعالیٰ کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, اور ایک رسپیکٹفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو سمپلی فالو دس فارمولا.